माह रमज़ान आहिस्ता चलना, ए माह रमज़ान आहिस्ता चलना, हमें खासा कर्ज चुकाना है, हमें खासा कर्ज चुकाना है। कुछ ख्वाब हैं जिनको लिखना है, कुछ ख्वाब हैं जिनको लिखना है और ताबीरों को पाना है। कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले, कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले, उन सब में प्यार बसाना है। और खिज़ा रसीदा आंगन में, और खिज़ा रसीदा आंगन में अब अमन का बीज लगाना है। कुछ तौबा करनी बाकी है, कुछ तौबा करनी बाकी है और खुदा को हमें मनाना है। ए माह रमज़ान आहिस्ता चलना, हमें खासा कर्ज चुकाना है। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर नाजिल हो। अल्लाह आलम के खिलकत का आगाज़ किस अफराद से हुआ या किया गया, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन की इब्तिदा में सबसे पहले कलम को पैदा किया। रिवायतों में है कि ज़मीन की तख्लीक के 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने कलम यानी कि पेन को पैदा किया। अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, लिख। तो सबसे पहले कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो कि बहुत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया, लिख। इस पर कलम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, अब से क़यामत तक जो भी होने वाला है वो सब लिख दे। और कलम ने तब से लेकर क़यामत तक जो भी होना है वो सब लिख दिया, जो कि लोहे महफूज में दर्ज है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, जिन्नातों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। फरिश्ते दिन रात अल्लाह की इबादत और हम्दो सना करते हैं और अल्लाह ने उन्हें जिस काम पर मामूर किया, फरिश्ते उस पर अमल करते हैं और वो थकते भी नहीं हैं। अल्लाह ने हम इंसानों को सबसे पहले जिन्नातों को आग से बनाया। अल्लाह ने हम इंसानों से पहले जिन्नातों को आग से बनाया और उन्हें ज़मीन का खलीफा या वारिस बनाया। इब्लीस जो कि जिन्नातों में से था, उसका नाम अज़ाज़ील था और वो बहुत इबादत गुजार था। इसी वजह से वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से था, यानी कि अल्लाह के ख़ास बंदों में से था। यहाँ तक कि वो जन्नत में भी बिना रोक टोक के आया जाया करता था। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए बनाया था, लेकिन जिन्नात सरकश हो गए और ज़मीन पर फसाद करने लगे, कत्लो गैरत करने लगे। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं इंसान को ज़मीन का खलीफा वारिस बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने खदशा ज़ाहिर किया कि इंसान भी ज़मीन पर फसाद करेगा और कत्लो गैरत करेगा। तेरी इबादत के लिए सिर्फ हम ही काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने कहा, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने मिट्टी के खमीर से आदम का पुतला तैयार किया। एक रिवायत में है कि आज जहाँ खानाए काबा है, उस मिट्टी से मिट्टी ली गई, और एक रिवायत में है कि 7 अलग अलग जगहों से मिट्टी लेकर खमीर तैयार किया गया और उसमें आदम का पुतला बनाया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जब मैं इस पुतले में अपनी रूह फूंकूं तो तुम सब सजदे में गिर जाना।
जब अल्लाह ताला ने आदम के पुतले में रूह डाली तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह ने उसको एक मौका और दिया उसको अपनी गलती सुधारने का। अल्लाह ने उससे फिर सवाल किया कि ए अज़ाज़ील, तू मुझे बता तूने सजदा क्यों नहीं किया। इसके जवाब में वो बोला, ये मिट्टी से पैदा हुआ है, इनसे अफजल मैं हूँ और ये मुझसे कमतर हैं, मैं इनको सजदा क्यों करूँ। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, आज से तू रजीम या दुत्कारा हुआ है और तुझ पे लानत है। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, जिसकी वजह से तूने मुझे दुत्कारा और लानत की, मुझे क़यामत तक मोहलत दे कि मैं इसे और इसकी औलादों को गुमराह करूं और इन्हें तेरी राह से रोकूं, और मैं चाहे आगे से, चाहे पीछे से, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे जहां से भी आऊं, कोई मुझे देख ना सके। अल्लाह ताला ने कहा, मुझे जलाल की कसम, जा तुझे मोहलत दी, लेकिन मैं तुझे और जो तेरी पैरवी करेगा उन सब को जहन्नम में भर दूंगा, और इंसानों की रहनुमाई के लिए मैं अपने नबियों और रसूलों को भेजूंगा। जो भी मुत्तकी और परहेजगार होगा और नेक अमाल करेगा, मैं उसको जन्नत में भेजूंगा। अब हमें ये गैरो फिक्र करना है कि जो हमारे अमाल हैं वो क्या कुरान और हदीस के मुताबिक है या फिर हम किसी और रास्ते की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिर्मिज़ी शरीफ में है, इसके अलावा तमाम कुतुब हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम के बुनियादी अराकीन बताए हैं, जो इस्लाम के पिलर्स बताए हैं, अल्लाह की ही इबादत की जाए, उसके सिवा तमाम झूठे अल्लाहों का इनकार किया जाए। नमाज पढ़ना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। सबसे पहली बात कि कोई भी काम करने से पहले हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी अहमियत का। अगर हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता नहीं होगा, उसकी अहमियत की या उसकी हमें वैल्यू नहीं होगी, तो हम उस चीज़ को ऐसे ही करते जाएंगे। इसी तरीके से रमज़ान की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़्यादा अहमियत है, तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम उस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। और दूसरी बात कि किसी चीज़ के अगर मसाइल मालूम ना हो तो उसका सही इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अगर हम रमज़ान के फ़ज़ाइल नहीं जान सकेंगे तो उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जान सकेंगे, उसके मसाइल नहीं जानेंगे तो उसका हम प्रॉपर जो हमें उसका फ़ायदा उठाना है वो हम नहीं उठा पाएंगे। सही बुखारी वॉल्यूम 3 2024 में है कि रमज़ान का महीना करीब आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, यानी कि तैयार हो जाते सदक़े और खैरात के लिए, रुजू के लिए, तहज्जुद के लिए, ज़िक्रो अज़कार के लिए, तिलावत कुरान के इजाफे के लिए, हर किस्म की इबादत की तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबाओं की होती थी। जब रमज़ान आता तो सहाबाओं के जहन में इबादतें घूमती रहती थी कि कैसे हमारे रोज़े मुकम्मल हों और खुशू और खुजू के साथ कोई कमी ना आए। इन्हीं तैयारियों में सहाबा लग जाते, मेरे नबी लग जाते, उम्मतुल मोमिनीन लग जाते, सहाबियत लग जाते, पूरा माशरा इसी तैयारी में लग जाता कि रमज़ान में कैसी इबादतें हों, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करूं। ये थी उस दौर की उनकी इबादतें और उनकी तैयारियां। और हमारी जो है, हमारी क्या तैयारी होती है, हम लास्ट मोमेंट पे इस चीज़ को जान पाते हैं और एक
کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بوجھ سمجھ کر جو ہے وہ اس چیز کو کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو میں نے ایسے دیکھے ہیں جو رمضان کے نام سے ہی گھبرانے لگتے ہیں، اور کافی حد تک لوگ ایسے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے، وہ اس کی امپورٹنس ہی نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا جو ہے کتنا مقدس مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے ایک اللہ کا نام ہے۔ کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی تیاریوں میں۔ ہماری تیاریوں میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی تیاریوں میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ ہم نے رمضان کا اصل مقصد، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اس کی فضیلت اور مسائل کی حقیقت کو جاننا سمجھنا ضروری ہی نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے حق دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے فراموش ہوتا گیا اور جہالت ہم پر آتی رہی۔ روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت 183 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، تم تقوی پرہیزگار اختیار کرو۔ تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو۔ تو غور کرنے والی بات ہے کہ تقوی یعنی کہ اللہ کا ڈر، جو کہ بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس پر ہم کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے، جس کا ہمیں ایک میسج دیا گیا، ایک پیغام دیا گیا۔ اس لیے جب اللہ کا ڈر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے۔ اگر ادروائز جن کے دلوں میں ڈر نہیں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، بس وہ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں ہے، انہیں آخرت کا کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ اس مہینے کی دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے کیا۔ اندازہ لگائیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا آخری کلام اتارا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 185، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان پر آپ ایک قرآن کی تلاوت پوری کرتے تھے، اور کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم لوگوں کو سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر رمضان میں ایک قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کے معنی ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اس کا ہمیں جو ہے وہ مفہوم، یعنی کہ اس کا جو ترجمہ ہے، جو اس کا ٹرانسلیشن ہے، وہ ہم کو جو تفسیر ہے وہ جو ہے ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم صرف پڑھتے جاتے ہیں اور ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم ہوتے، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ تو ہمیں جو ہے قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، کم سے کم سال میں ایک بار تو پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور رمضان کے بعد بھی ہمیں ایک تفسیر پڑھنی چاہیے۔ کیسے پڑھنی چاہیے؟ ہم رمضان ختم ہونے کے بعد سٹارٹ کریں، اور اگلا رمضان جو سٹارٹ ہونے والا ہے تب تک اگر ہم دھیرے دھیرے بھی پڑھیں تو ہم یہ تو سمجھیں گے کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ تفسیر سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ ان آیتوں کے احکامات کیسے ہیں، ان کی گہرائیاں وہ کتنی ڈیپتھ میں ہیں، ان کی حکمت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے اقوال کیا ہیں،
اگر ایسا معمول ہم بنا لیں تو اندازہ لگائیے ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوگا، کیونکہ آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو تو کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں ہم کسی کے پاس نہ جائیں، ہم خود ہی اگر پڑھیں تو یہ ہماری جو ہے پوری طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے۔ ذہن بھی ہمارا اس سے کیا ہوگا، بہت کھل جائے گا، بہت براڈ ہو جائے گا۔ عمل میں ہمارے جو عمل ہے ہمارا، اس میں پختگی آئے گی، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا ہوگا، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم مضبوط مومن بنیں گے۔ ماہ رمضان میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور تمام سرکش جن اور شیطان قید کر لیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی، ذرا غور کیجئے۔ ایک بات غور کرنے لائق ہے کہ ابھی جنت اور دوزخ میں کون گیا؟ وہ سب تو قیامت کے بعد جائیں گے، تو پھر کیوں جنت اور جہنم کا تذکرہ حدیث میں آ رہا ہے؟ ایکچولی در حقیقت یہ جنت کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا یہ ایک علامت ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اس مہینے اپنے رب کی اطاعت کر کے اپنی مغفرت حاصل کر لو۔ جہنم کے دروازے بند کر کے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ اپنی معصیت سے رک جاؤ، مجھ سے توبہ کر لو، دیکھو بند کر لیا ہے ہم نے جہنم کو۔ لہٰذا اپنے معصیت، اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیں، کیونکہ یہ رب کی رحمتوں سے مستحق ہونے والا عظیم مہینہ ہے۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب دینے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک انصاری صحابہ سے فرمایا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کے علاوہ بھی میں کچھ ایسا کروں اپنی زندگی میں کہ میری سفارش ہو قیامت کے دن، پھر چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہو، چاہے کسی صحابہ کی سفارش ہو، چاہے اللہ کے ولیوں کی سفارش ہو۔ ہر شخص اپنے لیے اللہ کو راضی کرنے کی سفارش کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ مفہوم حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن روزہ اور قرآن عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور روزہ آ کر کہے گا کہ اے اللہ، یہ شخص میری خاطر کھانے پینے سے اور صحبت سے پرہیز کرتا تھا، اس سے رکا رہتا تھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سفارش قبول ہوگی۔ پھر قرآن مجید آ کر اللہ سے سفارش کرے گی کہ اے اللہ، یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد طبرانی۔ تو روزہ سفارش ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تمام فتنوں سے خدا کے نفس کو بچاتے ہوئے۔ جیسا اس کا حق ہے اگر ویسا اس کو ہم رکھیں گے تو روزے کی سفارش کے مستحق ہو جائیں گے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے جو روزے سے ہو وہ بری اور جہالت کی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑتا ہے یا اسے گالی دیتا ہے اور تو اس روزے دار کو اس سے صرف اتنا کہنا چاہیے، کوئی زرہ نہیں کرنی چاہیے، صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔
उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। जो उसके मुंह से बदबू आती है, अल्लाह ताला को वो खुशबू जो कस्तूरी जो हिरन के पेट में होती है, अल्लाह ताला को वो वैसी लगती है। अल्लाह फरमाते हैं, बंदा अपना खाना पीना, अपनी सोहबत मेरे लिए छोड़ता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और नेकियों का सवाब भी असल नेकी के 10 गुना होता है। दूसरी हदीसों में 70 गुना भी आया है। सही बुखारी वॉल्यूम 4 1894। रोज़ेदार के लिए जन्नत में ख़ास दरवाज़े से इस्तकबाल होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत सहल इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें एक दरवाज़े का नाम रैयान है, उस दरवाज़े से वही जाएंगे जो रोज़े रखते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम 3 1896। तो अंदाज़ा लगाइए रोज़ा रखने वालों की कितनी अहमियत है, वो लोग कितने इम्पॉर्टेंट हैं जो रोज़ा रखते हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस्तकबाल के लिए कितने ख़ास इंतज़ाम किए हैं। रमज़ान के महीने में अल्लाह हर रात लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की हर रात लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। मुस्लिम शरीफ। इस महीने अच्छे अमाल करके अपने रब को राज़ी कर लेते हैं और राज़ी करके अपने आप को जहन्नुम से बचा लेते हैं। और उनका रब कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना गफूर है कि वो उन्हें माफ़ कर देता है, वो उन्हें बख्श देता है। ये महीना मग़फ़िरत का महीना है, तो हम सबको अच्छे अमाल करके जन्नत हासिल करनी चाहिए। अपने रब से हम सब का यही ऐलान होना चाहिए। रोज़े का शुमार शुहदा और सालेहीन में होगा। मेरे नबी के पास एक शख्स आया और कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और नमाज कायम करूं और रोज़ा रखूं, तो मेरा हिसाब किन लोगों के साथ होगा? मेरे नबी ने फरमाया, अगर तू ये 3 काम पर अड़ जाए तो तेरा हिसाब शुहदा और सालेहीन के साथ होगा। इब्ने हिब्बान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने वाला बना दे। हम सबको जितने भी मेरे नबी की उम्मत है, सारे रोज़ा रखने लगें तो क्या बात होगी, सबकी बख्शीश हो जाएगी। हमें इस रमज़ान का सही फ़ायदा और तक़वा इख्तियार करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक दे। हमारा ख़ात्मा ईमान के साथ हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ के लिए ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो। जो शख्स माह रमज़ान में अयालदार पर खैरात करता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10 लाख नेकियां दर्ज करता है और 10 लाख गुनाह माफ़ कर देता है। अपनी बातों को यहीं पर इसी इरादे के साथ समेटते हुए कि आप सब लोग रोज़े रखें, और जो मेरे भाई, जो दोस्त, जो अहबाब रोज़े नहीं रख रहे, तो शायद आज मेरी बात से जो है उनके ऊपर कुछ असर हो जाए और वो रोज़े रखने लग जाएं और इस महीने की इम्पोर्टेंस को समझने लग जाएं। कुछ लोग हैं जो रोज़े को सिर्फ यही समझते हैं, जो हमारी मेरी कम्युनिटी में से हैं, हमारे दूसरे जो हिंदू भाई हैं, वो लोग यही समझते हैं कि रोज़ा जो होता है सिर्फ भूखा रहना होता है। नहीं, रोज़ा जो होता है वो आँख का, हमें बुरी चीज़ नहीं देखनी, कान का, हमें बुरी चीज़ें नहीं सुननी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़बान का, कि हमें बुरा नहीं बोलना, क्योंकि सारी जड़ जो है बुरे काम करवाने की वो ज़बान ही है।
تو ان ساری چیزوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا، ہاتھوں کا کیا کہ ہمیں ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرنے، ان ساری چیزوں کا، یعنی کہ یہ پورا کا پورا صبر کا مہینہ ہے، صرف عبادت کا مہینہ ہے، کیونکہ 11 مہینے ہم اپنی زندگی جیتے ہیں، اپنی طریقے سے جیتے ہیں، صرف ہمارے پاس ایک مہینہ ہوتا ہے جو ہم اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پاک مقدس مہینے کی امپورٹنس نہیں سمجھتے اور روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گی ان بھائیوں سے کہ پلیز یہ جو اتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے تو اس کی جو ہے آپ امپورٹنس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو جو ہے آپ پوری طریقے سے روزہ رکھیں۔ اور اسی بات کے ساتھ، انہی ساری چیزوں کے ساتھ میں اپنی بات یہی ختم کرتی ہوں، اور آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد، اور میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھ گناہ گار کو بھی یاد رکھیں۔ پھر جلدی ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔